سيدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 71. غادي نشتغلوا على لا ليكتور au cinéma في السينما. Souvent, le dimanche soir, le grand Paul et moi allons au cinéma. Souvent يعني في أحيان كثيرة أو غالبا. Le dimanche soir, le dimanche الأحد مساء, le grand Paul الكبير et moi وأنا allons au cinéma كنمشيو للسينما. Le rideau se lève et découvre l'écran grisâtre. Le rideau الريدو كيطلع et découvre وكيكشف l'écran واحد الشاشة grisâtre يعني رمادية. grisâtre لاحظوا في الصورة يعني grisâtre comme un vieux drap كستار اللي هو قديم. comme un vieux drap dans l'obscurité في الظلام éclate des rires تنفجر الضحكات. dans l'obscurité éclate des rires des cris de joie صرخات ديال الفرح. Monsieur Robry joue au piano. Monsieur Robry يلعب بالبيانو. De jolis morceaux de musique classique. De jolis morceaux يعني قطع رائعة ديال الموسيقى أو مقاطع رائعة ديال الموسيقى. De jolis morceaux de musique classique ديال الموسيقى الكلاسيكية. مقاطع رائعة ديال الموسيقى الكلاسيكية. Sur l'écran des images floues. Sur l'écran يعني على الشاشة des images floues بمعنى مضببة ضبابية. Et des paysages estampés. ومناظر estampés يعني خافتة فكذلك عليها الضباب خافتة. Apparaissent et des paysages estampés apparaissent يعني تظهر. قلنا على الشاشة صور فلو ضبابية ومناظر خافتة تظهر. dans la salle في القاعة des garçons sifflent في القاعة des garçons يعني دراري كيصفروا. des filles crient بنات كيغوتوا. quelques femmes bavardent البافارد يعني كيهضروا بزاف. on entend le bruit des sabots de ceux qui arrivent وكنسمعوا الآثار أو الصباط ديال اللي غاديين كي arrive اللي وصلوا يعني اللي جاو. dans la salle des garçons sifflent des filles crient quelques femmes بعض العيالات كيبقاو يهضروا بزاف. on entend كنسمعوا le bruit الصداع ولا الصراخ دي صابو أو الصوت ديال الصابو يعني ديال اللي جايين. de ceux qui arrivent اللي وصلوا. le film s'arrête. الفيلم توقف brusquement فجأة توقف الفيلم. l'opérateur يعني التقني إذا رجعنا للشروحات. l'opérateur personne qui fait fonctionner une machine يعني الشخص اللي كي يخدم شي ماكينة أو تقني. demande 2 minutes. l'opérateur طلب demande 2 minutes pour recoller la bande باش يعاود يلصق الشريط. غادي نعاودو نقراو هاد التكست. au cinéma في السينما. souvent le dimanche soir le grand Paul et moi allons au cinéma. Le rideau se lève et découvre l'écran grisâtre comme un vieux drap. Dans l'obscurité éclatent des rires, des cris de joie. Monsieur Robry joue au piano. De jolis morceaux de musique classique. Sur l'écran, des images floues et des paysages estampés apparaissent. Dans la salle, des garçons sifflent, des filles crient, quelques femmes bavardent. On entend le bruit des sabots de ceux qui arrivent.
Le film s'arrête brusquement. L'opérateur demande 2 minutes pour recoller la bande. إذن بعد ما قرينا النص غادي نمشيو لي كيستيون. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. Quel est le titre du texte؟ شنو هو العنوان ديال هذا النص؟ العنوان ديال النص au cinéma. نقولوا le titre du texte est au cinéma. Le titre du texte est au cinéma. Y a-t-il un rapport entre le titre et l'image؟ واش كاين شي علاقة ما بين العنوان والصورة؟ نقولوا l'image représente كتمثل des spectateurs regardent un film au cinéma. كتمثل المتفرجين كيشاهدوا فيلم في السينما. دونك هناك علاقة ما بين العنوان وما بين الصورة. au cinéma يعني في السينما. فعندنا في الصورة des spectateurs regardent un film au cinéma في السينما. La troisième question, quand le narrateur et le grand Paul vont-ils au cinéma؟ فوقاش الراوي أو لا صاحب النص مشى هو لو غران بول الكبير مشاو للسينما إمتى؟ Le narrateur et le grand Paul vont au cinéma souvent le dimanche soir. يعني كيمشيو في أحيان كثيرة نهار الحد في العشية. Le narrateur et le grand Paul vont au cinéma souvent le dimanche soir. يعني في أحيان كثيرة كيمشيو نهار الحد مساء. La quatrième question, que fait Monsieur Robry؟ إذا رجعنا للنص Monsieur Robry joue au piano de jolis morceaux de musique classique. نقول Monsieur Robry au piano tape des marches militaires, des romances et joue de ses compositions. قلنا إما غادي نجاوبوا Monsieur Robry joue au piano de jolis morceaux de musique classique أو نقولوا هذا الجواب هذا Monsieur Robry au piano tape des marches militaires, des romances et joue de ses compositions. إذا يكتبوا أو لا يعزفوا رومانسيات في المسيرات العسكرية على البيانو وكذلك il joue de ses compositions ويعزفوا أيضا المؤلفات ديالو أو لا الموسيقى ديالو. Donc Monsieur Robry au piano tape des marches militaires, des romances et joue de ses compositions ويعزف كذلك ما ألفه أو لا ما توصل إليه من موسيقى. La cinquième question, le texte parle-t-il du cinéma d'autrefois ou du cinéma d'aujourd'hui؟ واش النص كيهضر على السينما ديال autrefois يعني ديال شحال هادي أو لا ديال دابا؟ Le texte parle du cinéma d'autrefois. فهو كيهضر على السينما ديال الزمن القديم. فغادي يقولوا لنا من بعد qu'est-ce qui le montre dans le texte؟ شكون اللي كيدل على ذلك في النص؟ فإذا رجعنا للنص اشنو كنلاحظوا le rideau se lève et découvre l'écran grisâtre قلنا grisâtre يعني رمادية grisâtre comme un vieux drap يعني ستار اللي هو قديم. Dans l'obscurité éclatent des rires, des cris de joie. Monsieur Robry من بعد sur l'écran des images floues, les images floues يعني مضببة ضبابية. إذا نقولوا أول حاجة le texte parle du cinéma d'autrefois. Du texte parle du cinéma d'autrefois. Ce qui le montre, sur l'écran, des images floues apparaissent des paysages estampés. Donc ce qui le montre, sur l'écran, des images floues, قلنا flou ضبابية مضببة apparaissent تظهر des paysages estampés وكذلك مناظر اللي هي خافتة. إذن هذا كيدل على أن السينما ديال شحال هذه يعني ديال زمان لأن الصورة كانت غير واضحة. كذلك يمكننا نقول أيضا بأن l'opérateur demande 2 minutes pour recoller la bande. فهنا كيلصق شريط آخر. أما السينما ديال دابا فكيكون فيلم يعني مصور
وكيبقاو يطلقوه، يعني ما كيبقاوش يدوزوا الاشرطه كيما شحال هذا. لا سيتيام كيسيون، كاريفتيل او فيلم، اشنو وقع للفيلم؟ On entend le bruit des sabots de ce qui arrive. Le film s'arrête. Donc le film s'arrête. Le film توقف. حبس le film. Le film s'arrête brusquement. توقف الفيلم فجأة. Le film s'arrête brusquement. Je coche la bonne réponse. غادي نوضع علامة أمام الجواب الصحيح. إذن عندنا لو تكست اي واش النص هو انجونكتيف يعني واش فيه لي زوردر، فيه لي زانترديكسيون، فيه لي كونسي، فالنص ما فيهش الاوامر، ما فيهش النصائح، فبالتالي ما غاديش نقولوا انجونكتيف. لو تكست اي انفورماتيف يعني كيعطينا دي زانفورماسيون، اولا لو تكست اي ناراتيف اولا حكائي كيحكي لنا على شي حاجه. إذن من خلال النص فهو كيهضر على السينما وكيحكي لنا على السينما ديال اوتروفوا، يعني ديال الزمن القديم. دونك لو تكست اي ناراتيف، لو تيب دو تكست اي ناراتيف، النص حكائي. Préfères-tu le cinéma ou le cirque? Pourquoi? هل تفضل السينما أو السيرك ولماذا؟ قلنا le texte est narratif. Le texte est narratif. Je préfère, la dernière question, je préfère le cirque أفضل le cirque. علاش؟ Car j'aime voir les jongleurs et les acrobates. J'aime voir les jongleurs اللي كيبقاو يلعبوا بالكرات، كيبقاو يرميوهم للسماء ثم كيعاودوا يشدوهم، et les acrobates ايضا احب les acrobates، واللي هما اللي كيبقاو يديروا حركات اولا كيديروا تمارين ديال ليكيليبر، يعني ديال التوازن، et de gymnastique plus ou moins périlleux، يعني كيديروا تمارين وكذلك حركات بهلوانية plus ou moins périlleux، يعني محفوفة بالمخاطر. فقلنا كيبقاو يطلعوا مثلا على شي حاجة وكيبقاو محافظين على التوازن، فهادو هما لي زاكروبات. دونك جو بريفير لو سيرك، أفضل السيرك كار جيم فواغ لي جونغلور اي لي زاكروبات. وبهذا ننهي تمارين الصفحة 71، نلتقي في الصفحة 72. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع، والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو بالرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.